میں ایک والد کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک فخر کرنے والے باپ کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ اوپن ڈے صرف بچوں کے نمبروں کے اور کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات کا جائزہ لینے کا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے بچے مطلب ذہنی طور پر اور اخلاقی طور پر کتنا پرورش پا رہے ہیں۔ یہ کہوں گی کہ ٹیچرز اور پیرنٹس مل کے ایک بچے کی ذہنیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر وہ بچہ اچھے سے پروان چڑھتا ہے۔ ماشاءاللہ اس کی ڈائری وغیرہ آ جاتی ہے، نیٹ واٹس ایپ پہ ہی آ جاتی ہے، پھر گھر میں بھی تیاری تھوڑی سی کرواتے ہیں، یہاں پر بھی اچھی تیاری ہو جاتی ہے۔ اسپیسیفک کٹس ہوتے ہیں جس کی یہ تیاری کر کے آتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے لیے اسٹیج اوپن ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ آ کے اسٹیج پر اپنے ساتھیوں سے اپنے دوستوں سے وہ مخاطب ہو سکتے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، جو بڑے بڑے چین آف سکولز کو کی فیسوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، ایس پی ایس نے مناسب فیس میں ان کو ایک موقع دیا ہے پیرنٹس کو کہ اس لیول کی تعلیم جو ہے وہ اپنے بچوں کو دلا سکے۔ جی یہ بہت ضروری ہے، تربیت کرنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور معاشرے میں ان کے لیے بھلائی کے کام کرنا بہت ضروری ہے۔ جی افتتاح ہے ربیع الاول کے بابرکت نام سے اوپن ڈے ایس پی ایس اسکول دارالسلام کالونی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسکولز کے رزلٹس کے موقع پر اوپن ڈے منایا جاتا ہے، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روحی رواں کڑے ہیں اس وقت میرے ساتھ جناب حمید اللہ حزین صاحب، ایس پی ایس سیپل اسکول سسٹم اٹک کے ڈائریکٹر ہیں، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اوپن ڈے کے حوالے سے آج کیا تقریبات ہیں ایس پی ایس میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک، تھینک یو۔ سر بیسیکلی اوپن ڈے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اوپن ڈے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بچے سارا سال ایک ایکیڈیمکس میں پنسے ہوئے ہوتے ہیں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ان کو اس وقت عین موقع پر تو ان کو انعامات نہیں دیے جاتے، پھر اوپن ڈے میں آ کر ہم ان کو سرٹیفکیٹس دیتے ہیں، ان کی ان کاوشوں کو سراہتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ادارے کی طرف سے ان کے ریفریشمنٹ کے لیے، ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم مختلف ایونٹس کرتے ہیں، اسٹیج پروگرام ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ مختلف باہر سے لوگ آتے ہیں، سٹالز لگائے جاتے ہیں۔ اس میں ایسا ہے، میں نے دیکھا ہے پیرنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈسٹریبیوشن بھی ہو رہی ہے، پرائز ڈسٹریبیوشن بھی ہو رہی ہیں، سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کانفیڈنس لیول بھی اچھا ہو رہا ہے؟ سر یہ جو ہے یہ ان کو ایک فری ہینڈ ملتا ہے، اس دن ان کو فری ہینڈ ہوتا ہے، یہ کسی بھی ایونٹ میں شرکت کر سکتے ہیں، سٹیج پر آ سکتے ہیں، اپنے مفی ضمیر کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ اسپیسیفک کٹس ہوتے ہیں جس کی یہ تیاری کر کے آتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے لیے سٹیج اوپن ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ آ کے سٹیج پر اپنے ساتھیوں سے اپنے دوستوں سے وہ مخاطب ہو سکتا۔ اے آئی کا دور ہے، اسکل بیسڈ ایجوکیشن دی جا رہی ہے، تو ایس پی ایس اسکلز بیسڈ ایجوکیشن کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ سر ہم بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ایس ایل او بیسڈ ایجوکیشن ہے تو اس کو ہم فالو کرتے ہیں، اور لیسن پلاننگ بھی ہماری ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسپیشلی جو میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ایس پی ایس جو ہے ایک بہت بڑا مطلب کام کر رہا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، جو بڑے بڑے چین آف سکولز کو کی فیسوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، ایس پی ایس نے مناسب فیس میں ان کو ایک موقع دیا ہے پیرنٹس کو کہ اس لیول کی تعلیم جو ہے وہ اپنے بچوں کو دلا سکے۔ اپنا نام بتا دیں۔ تحریم تحریم کون سی کلاس میں ہو؟ 4 اچھا یہ بتاؤ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ میتھس
मैथ है। अच्छा, तो मैथ तो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है और आपका फेवरेट है। आपका नाम? हानिया ये कौन सी क्लास? 4 अच्छा, ये बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? साइंस साइंस। तो आप क्या साइंटिस्ट बनोगे? डॉक्टर जी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनके रिव्यूज हैं। सर अपना अदनान खान है। नान भाई, कौन सी क्लास में है बच्चे? मेरी बेटी प्ले ग्रुप में है और इसके अलावा इससे बड़ी वाली जो है वो 4th क्लास में है और उससे बड़ी वाली 5th क्लास में। रिजल्ट एंड ग्रेड कैसे? ज़बरदस्त। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक वालिद की हैसियत से नहीं बल्कि एक फ़ख्र करने वाले बाप की हैसियत से कर रहा हूँ। ओपन डे सिर्फ बच्चों के नंबरों के और कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए नहीं होता, बल्कि ये इस बात का जायज़ा लेने का होता है कि जब भी हमारे बच्चे मतलब जहनी तौर पर और अखलाकी तौर पर कितना परवरिश पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपने इस स्कूल के प्रिंसिपल और तमाम असातिज़ा का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है ना हमारे बच्चों को सिर्फ तालीमी मैदान में आगे नहीं पहुँचाया बल्कि अखलाकी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी बच्चे मेरे माशाल्लाह काफ़ी आगे गए हैं। और मैं इसका सिला मैं तो देने से रहा, लेकिन इसका सिला इंशाल्लाह अल्लाह ताला की हाँ जो है ना बहुत मिलेगा। मेरे बहुत सारे सवालात के आपने जवाब एक ही लाइन में दे दिए हैं, तो मैं आगे भी से बात करूंगा। आप आ जाएं सर, आगे बाबी आगे आ जाएं जी। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह भाई ने बात की, तरबियत का बड़ा फुकदान है, खासकर तालीमी इदारों में। हम समझते हैं कि एकेडमिक तो अपने जगह पे कंप्लीट हो जाती है, मगर बच्चों की तरबियत में कोई फुकदान आ जाता है। आप समझते हैं कि एसपीएस स्कूल इस हवाले से अच्छा काम? जी, ये असल में इस तरबियत के हवाले से मैं ये कहूँगी कि टीचर्स और पेरेंट्स मिल के एक बच्चे की जहनीत को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर वो बच्चा अच्छे से परवान चढ़ता है इस लिहाज से। और माशाल्लाह से हमारी बच्चे जो पोजीशन होल्डर्स हैं शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह, और टीचर्स की वजह से और पेरेंट्स की भी कोऑपरेशन की वजह से वो पोजीशन उनकी बरकरार है। मैं ठीक है। अच्छा, ये बताइए कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह? कॉन्फिडेंट लेवल तो माशाल्लाह बहुत हाई है, क्योंकि माशाल्लाह से ये अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ना बच्चों को। जो क्लास कमांडर होता है, फिर जनरल कमांडर होता है, प्रॉक्टर होता है, तो माशाल्लाह से मेरी बेटी एक प्रॉक्टर है और एक जनरल कमांडर है। क्लास छोटी है अभी बच्चों की, आगे स्किल्स बेस्ड एजुकेशन दी जा रही है, एआई का दौर भी है। आप समझते हैं अपने बच्चों को स्किल्स बेस्ड एजुकेशन के लिए की तरफ भी जाएंगे आप? जी जी, क्यों नहीं। जो भी प्रेजेंटेशन मिलती है मेरी बच्चियाँ उसमें कोऑपरेट करती हैं और बाकायदा उनकी जो वीडियोस होती हैं वो फेसबुक पर भी अपलोड होती हैं। टीचर का ताउन कैसे? टीचर का ताउन बहुत अच्छा है कि सराहती हैं बच्चों को। प्रेजेंटेशन मिला था मेरी बच्ची को, तो उसका प्रेजेंटेशन उनको इतना अच्छा लगा कि फिर दोबारा से उसको प्रेजेंटेशन रिपीट करवाया गया, टीचर ने वीडियो बनाई और फिर फेसबुक पे अपलोड की। शुक्रिया आपका। ये बेहतरी की ये निशानियां हैं जो आप पेरेंट्स ने कहा कि इस हवाले से एक अच्छा तरबियत हवाले से, अखलाकी तौर पर भी बड़े अच्छे कोशिश की जा रही है टीचर के हवाले से। उस्ताद की यही जिम्मेदारी होती है। मजीद जाते हैं, रिव्यू लेते हैं पेरेंट्स से और आप तक डायरेक्ट टीवी की तवज्जो से पैगाम पहुंचाते हैं जी। जब ये सर नाम बताएं। आज़ाद शेख। क्या करते हैं? मैं पुलिस में जॉब करता हूँ। अच्छा, खासकर देखा जाता है कि सरकारी मुलाजमत इख्तियार करने वाले अहबाब एकेडमिक पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आप समझते हैं कि बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ उनकी तरबियत का भी तालीम होनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है जी, ये बहुत ज़रूरी है तरबियत करना, बच्चों की अच्छी तरबियत करना और माशरे में इनके लिए भलाई के काम करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अभी सुना है कि 3 बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, मुतमैन है? जी बहुत मुतमैन है जी, इस स्कूल की पढ़ाई से हम बहुत मुतमैन हैं माशाल्लाह। अक्सर डायरी आती है पेरेंट्स के पास चेक करने के लिए, घर में भी जब कोई काम मिलता है पढ़ाई के हवाले से तो उन पे नज़र रख? जी ज़रूर रखते हैं, चेक एंड बैलेंस वालिदैन का काम है, ये ज़रूरी है। क्या आप तो माशाल्लाह फोर्स में हैं, तो आप क्या समझते हैं अपने बच्चों को आगे पढ़ाकर क्या बनाना चाहें? जी मैं तो अपने बच्चों की तालीम पे बहुत खुसूसी तवज्जो देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह इनको मैं CSS का इम्तिहान दिलाऊँ, तो ताकि बच्चे माशरे में बेहतर किरदार अदा कर सकें। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बड़े इरादे हैं भाई के, माशाल्लाह CSS का नाम लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बड़ा अच्छा विज़न रखते हैं, अच्छे ख्यालात रखते हैं। यही पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के साथ साथ उनको एक अच्छा मयार भी देते हैं। SPS स्कूल इस सफ़र में वालिदैन के साथ है।